Hello guys, nandito tayo sa Etretat, France. Tingnan nyo guys, doon may bangag. Yan. Nandito tayo. Etretat. Pagbasa dito guys. Pero Etretat pag-pronounce. There is Alex, Julie, and Mariela. Tingnan nyo guys. Pero papunta daw kami sa itaas guys. Nakita nyo may mga tao doon. Dahil may mga tao doon kami papunta. O sige, dyan kami. Dyan kami. Dyan. Okay, salamat sa panonood. Sa France ito guys. Tingnan nyo.